Maayong adlaw kaninyong tanan, no? Kaning video nga ipakita nako karon, medyo sensitive kayo ni gamay ba? Depende na sa imuhang panghuna-huna. Kay tungod kining inyohang nakita mismo diri sa video, medyo unexplainable kay siya ba nganong mo pwedeng mudaghan di ay kung inaani ang buhaton. Grabe pud bitaw, no? Sa simpleng butang lang ba, sa simpleng bagay, pwede mudaghan ang makasulod diri ug ang masudlan ani. Kakaiba talaga, but I will explain it clearly why this is it happened to us. Pero mao ni isa sa pinakanindot bitaw gyud nga inegosyo karong panahon na kay kung managatay kayo kasus mas dali ra kaayo ang pag-appreciate kay ngano. Imagine mo kung inani ang porma mas dali ra kaayo. Sa mga nakaila ug nakahibalo kung unsa ning inyong nakita karon nga video, paki-comment daw ko kay para naapog ko'y idea ba kung unsa gyud angay buhaton og